Sat gitsin. Sat 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 sat. Sat 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 sat. Sat sat sat. Bir satmışım. Üf üf üf. I've seen more of this war than you can imagine. You have business with the Ash. What do you need? You haven't brought more instruction from the 10, I hope. Herkesle böyle mi konuşuruz? If I feel like it. If you're not from the 10, what do you want? We're busy. Buradaki diğer askerlere We aren't. benzemiyorsunuz. We're Ash warriors. Bir savaşçısın. Our training has been passed down since Matthias the Dwarfson first harnessed the battle rage of the dwarves. It is an old tale. Geç. Tam olarak ne yapar? Hikaye I dinleyelim. am no bard, but I will do my best. Matthias was a claimed tribesman. Some said he was too short to be a warrior, but he was strong and fierce. His chieftain sent him to the dwarves of Orzammar to negotiate an alliance, where he fell in love with the king's daughter, Skya, and brought her back to his tribe. She taught Matthias to use the dwarven battle wrath to summon his strength and ignore all pain. Matthias then taught this to the clan, who made him their chieftain. Demek sen They klan were simply söylemesin. the first to be taught. Others were inspired by his death to follow his path. Nasıl öldü? Matthias's prowess earned him the love of Morrigannon, a beautiful chieftain of another tribe. When Skya learned of his seduction, she returned to her people. Matthias was grieved. He sent Morrigannon away, but this only vexed her, and began a long war between their tribes. In the end, Matthias slew Morrigannon in single combat. However, his wounds were great, and he perished when the rage ended. The dwarves came from Orzammar that day and gave Matthias an honored burial in the mountains. And we live by his teachings even today. Yani karısına ihanet etti ve sevgilisini mi öldürdü? He was a great man with great passions. Perhaps you'll hear a more inspiring version in a tavern someday. Tam olarak ne yapar? We harness the rage inside us, nurture it, and draw it out so we cannot fall in battle until our last foe is slain. It is a dwarven discipline, but we've adapted it to let us fight alongside our hounds. That is our way. İyiymiş. I trust my hound with my life, as he trusts me with his. Köpekler Ferelden'le bayağı saygı duyuluyor gibi. Benim de bir Mabari Then köpeğim you are var. most fortunate. A trained Mabari hound is as dangerous as any sword. We do not speak of a city pet or those things that sit in an old woman's lap. Neye Scout the hazırlanıyorsun? wilds and watch the progression of the darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. Bayağı önem veriyor köpeğe adam. Darkspawn blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The wardens say that tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Today, we hunt and we Leke kill. sanırım bir çeşit bir hastalık. They fight at our side. We don't fret over their safety as if they were children. Doğru. Neden böyle They use scent to köpekleri? distinguish us from our enemies. The blood of battle Beyaza can falan confuse boyamış them. arkadaki köpeği. So we paint ourselves with caddis, which overpowers the blood, and also paint Kendilerine our dövme hounds so they know yaptırıyorlar. we are the same. Köpeklerini boyayıp. Büyülü bir dövme olabilir o dövme. Düşmanla kadisle boyanmışsın. Why? Would you steal our caddis and give it to the darkspawn hordes? If you tried, we would kill you, and that is no joke. I am no bard, but I will do my best. Matthias was a claimed tribesman. Some said he was too short to be a warrior, but he was strong and Köpekler de fierce. kafa sikti His ya. chieftain sent him to the dwarves of Orzammar to negotiate an alliance, where he fell in love with the king's daughter, Skya,
and brought her back to his tribe. She taught Matthias to use the dwarven battle wrath to summon his strength and ignore all pain. Matthias then taught this to the Clane, who made him their chieftain. They were simply the first to be taught. Others were inspired. The dwarves came from Orzammar that day and gave He was a great man with... Bunları söyledik ya. Ey güzel. Başka bir şey diyeceğim. We're almost ready to scout the wilds. So, what do you want? Be quick about it. Bir şey... Make it Olabilecek quick. bir şey var mı? Bir şey tamam. Hadi yallah. Orada bir şey var mı? Kapı var. Hail. You're one of Duncan's new recruits, correct? I can't let you through to the Korkari Wilds until he gives the word. Niye? The Korkari Wilds is a dangerous place. More so now that it crawls with darkspawn. They say the Great Blight began deep within its forests. One of our scouting patrols has been gone for 3 days. We're taking bets on who got them first, the darkspawn or the witches of the wilds. Oh, sure. There's an old legend in these parts about Flemeth, the apostate sorceress who conquered this area centuries ago. She united the chasing barbarians and invaded the farmlands. That's when the great hero, Cormac, destroyed her army with his. Took her head right off, so they say. Her daughters survived and became the witches of the wild. Tales tell of them plaguing this area since. Mostly superstitions, stealing babies and spoiling milk. İlginç. İnanıyor musun Only sen? when it's dark and the wind is bad. No doubt those patrols met some darkspawn. That's enough for anyone to worry about. At any rate, that's why Duncan doesn't want you wandering out without his say-so. İyi, güzel. Şu büyücülerle konuşak. Köpek kulübü, dur kaydedelim de şunu. Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Hear the prayers of your sons and daughters. How do you do? Your prophet Andraste now begs Vloga you. yine sancı. Do not abandon us in our darkest hour. Watch over the valiant Ejderha mı? Kaelan and guide him as Ejderha he faces şeklinde bir this köpek. terrible evil. Watch over Terran Köpek şeklinde bir ejderha. Ne sikimse işte. bring us victory against the scourge of shadow. Watch over Viyin ne? homeland. Greetings, young man. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not a man easily impressed. You should be proud. Allow me to introduce myself. I am Wynne, one of the mages summoned by the king. Well met, and good luck to you on the battlefield. To us all, in fact. Kanki'nin savaşın iyi The king geçeceğini must düşünüyorum. always seem confident. His Doğru. behavior affects the troops' morale. He does seem to find his enthusiasm easily, though. Reminds me of a puppy. And I say that with both respect and affection. He is a fine man. To defeat the Darkspawn, Saygılar we abla. have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. Doğru. O arkadaki müzik çok iyi ya. Şuna baksanıza. Neyse hakkında çok şey biliyor musun? Some. Do you know about the connection between them and the Fade, for example? Rüya gördüğün zaman gittiğin yer. Öbür dünya değil mi lan Anytime bu? your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it passes into Aynen. the realm we Öbür call the dünya. Fade. Öbür It's dünyaya home to bu many diyorlar. spirits, Tatlılı köy. some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade lies İblisler the falan. Black City. Normal melekler de var herhalde. Karaşehir. Karaşehir nedir? Some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with Altın their şehir sin. de deniyor ona. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the earth, where they became the first Darkspawn. İlk At de least that's what the chant of dinlediğimiz light şey. says. Aydınlığın ilahisi.
Evet. Pek çok şey söylüyor. It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. Ben sadece gördüğüm her karanesi öldüreceğim A ablacığım. wise attitude. It's worked well for me in the past. But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. Let us bow our heads and honor Sana ne, ben seninle Back konuşacağım. again? that he might find Don't us the Grey worthy. Wardens need you? Off you go. I have preparations to Ma. make for the battle and I won't be Kıç baş yani. Aa, oraya gidiyoruz. Bu ne? Büyücü. Lan lan. I'm sorry, but the mages must not be interrupted. The mages must not be interrupted. Their spirits are in the Fade. Aa, öbür dünyada. The Fade is the realm of dreams and the land of the dead, or so the mages tell us. Regardless, they are not to be disturbed, not even by Grey Wardens. İyi, çalışsınlar. Çalışsınlar bakalım. Soldiers of Ferelden, my sisters and Orada görevin olduğu yer. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some darkspawn spear this time tomorrow. Shall I take that quiet glare as a no? Oh, well, too bad. Orada şunu belirteyim, kadın askerler de görüyorsunuz. Tedas dünyasında en azından şeyde Ferelden'de kadınlar ve erkekler aşağı yukarı eşit sayılıyorlar. Well, you're not what I thought you'd be. Soylu tarafında pek eşit olmasalar da yani alt tabakada, yani altın olduğu tarafta eşitler. Aşağı yukarı. Sen de kimsin? The name's Davith. It's about bloody time you came along. I was beginning to think they cooked this ritual up just for our benefit. Ha, bu diğer Green Muhafız. I happened to be sneaking around camp last night, see, and I heard a couple of Grey Wardens talking. So, I listened in for a bit. I'm thinking they plan to send us into the wilds. Ormana mı? Yani beni korkutmaz. Cannibals, beasts, witches, and now darkspawn. What isn't to be scared of? It's all too secretive for me. Makes my nose twitch. I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. Doğru, seçenek şansımız da yok. Eğer olsaydı ben burada... Ben ip de çekiyorum You valla. sound just like the bloody knight. Well, more power to you. Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Ne ihtiyacım olacak sana? Hadi siktir git. Buna. Levazım subayı. İtem satacağız aga sana, gel. Orada level atlamışım. Hemen geliştirilmiş zorlamadan şeyimizi alalım. Evet. Hakan dengesi bu neymiş? Ha, saldırıya ceza puanı almıyoruz artık. Geliştirdik yani skill'i, güzel. Sürekli açık tutarız o zaman bunu. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the maker up. Oh, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Supplies. Yardım ihtiyacım var mı? I'm sure you have better things to do than run errands for me. I can find them myself. İyi, sen bilirsin. Ne çeşit Arms and armor for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course, to keep morale up, you understand. Neyse, buna bakarız şimdi. Bir zil çalıyor. Bir zile bakayım. Herkese tekrardan esenlikler. Kaldığımız yerden devam edelim. En son Levazım subayıyla konuşacaktık. Evet.
erzak alacaktık en son. Şu kara borsa mallarına bir bakalım. Hiçbir şeyde paramız yetmiyor ki. Tabii daha oyunun başındayız. Ben satabileceğim eşyalara bakıyorum. Mesela baltayı satabiliriz. Bu neymiş? Şu anda satmasak iyi olur. Çünkü partimize katılacak elemanlar geldiğinde kullanırız. Topuzla baltayı bir karşılaştıralım bakalım. Şunun mesela sat ya için. Ama dur. Hangisi daha iyi lan bunların? Aynen şunları yallah hacım. Zırhlar önemli. Zırhlar kalsın. Bunlar silahlara oranla daha zor bulunuyor çünkü. Şu küçük kalkanlardan çok fazla var. Şöyle yine bir karşılaştırma yaparsak. Pek bir şeyi yok gibi bunun ama herhalde metal olan daha güzel gözüküyor. O yüzden şunun birini satalım. Gerisi kalsın bakalım. Bunları da kullanırız partimize katılacak elemanlara. Normal mallarına bakalım biraz. Sağlık iksiri, cart curt. Şu anda bir şeyler almaya paramız yetiyor. Ama orada pek bizim işimize yaramıyor şu anda. Zincir zırhlardan alabiliriz. Şimdilik kalsın ya. Şu görevleri tekrardan bir göz atalım. Aynen bizim iştirak ayinimiz vardı değil mi? Ben her şeye bakmıştık diye hatırlıyorum. Görev ne tarafta? Şuradan gidelim bakalım. Şöyle rahip cartcurt. You may not want to remain. You need to convince them. We've got to run. Burada yaralı bir asker var. The darkspawn are coming. Geldiğini biliyoruz, o yüzden zaten savaş alanındayız. Biliyorsun ki burada gri muhafızlar var. Aynen ama. Siktir. I apologize, Warden. He's been like this ever since they found him in the wilds. Önemli değil gülüm. Önemli bilgi taşıyor olabilmesi mümkün mü? You can feel it, can't you? They taint the land, turn it black and sick. Oh, you can feel it inside. Yüzü de bir garip olmuş ya. Galiba bu leke hastalığına yakalanmış bu daha önce bahsedilen. Caterpillars covering a tree. They'll swallow us whole. That's quite enough out of you. You need to calm yourself, my good man. They were everywhere. I saw them. I don't want to see anymore. Tamam hocam ya, dur. Ya burada ben daha önce oynadığım için yine hatırlıyorum ama bir şey olması lazım. Tutsak biri olması lazımdı. Ama göremedim yani dolaşırken. Şu taraflarda olması lazımdı. Allah Allah. Dingin. Hoş bulduk. I am one of the tranquil, my friend. I am of the circle of magi. But Dingin ne instead amına of koyayım? casting spells and reading tomes, I spend my time enchanting. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides the circle its wealth. Certainly we would not get by on charity. Bundan öğrendiğimiz bilgiye göre bu büyücüler dairesi denilen şeyler, elemanlar. Bir tür organizasyon bu büyücüler dairesi. Bu büyüleme denilen
olayla parasını kazanıyor, geçimini sağlıyor. Ekonomisini o şekilde sağlıyor yani. Çok tuhaf biçimde konuşuyorsun. Neden böyle? Do you know why those with magical talent are feared? Pek sayılmaz, hayır. Çünkü güçlü ve tehlikeli. It is dangerous beyond its power. Those with magical talent attract demons and spirits. We can be possessed easily and thus become horrors known as abominations. Even those with minor talents attract hungry spirits. Anyone with the power may learn blood magic from these demons. Hence, we are considered dangerous. This is our curse. Thus, I was made tranquil, stripped of emotions and talent. I am no longer. Şimdi anlaşıldı bunların olayı. Onun cidden korkunç bir yanı da var ya. Yani garip. Bir nasıl dilgin yapamıyor? Yani korkunç bir işlenmiş gibi, aynen öyle. I am content to serve in my role. You do? I feel nothing. As the name suggests, my existence is quite peaceful. I am alive, productive. Hangi beyni yıkanmış gibi ya. Yani. Surely that is not a terrible thing. Perhaps we may speak of something else. Do you need assistance? Tam olarak neymiş? Düşündüğüm gibi. İlk önce cüceler şey yapmış bunu. Ustalaşmış. Aynen. Silahları geliştiriyorlar işte. Liryum ile çalışmasını sağlıyormuş bu dingin olmaları bunların. Ne çeşit büyülemeler var. Ateş, hava, su, toprak. Naturally, the greater the power required, the more expensive the rune will become to create. True power comes with a price, as we know only too well. Anladım agam. Dediğimle konuştuk. Dediğim gibi burada biri vardı ama nereye gittiğini gerçekten bilmiyorum. Neyse biz gidelim yine görevimize doğru. Belki de oyunun öbürkü safhalarında karşımıza çıkıyordur. Bu Andraste denen kişi, bu arada söyleyeyim, peygamber olarak görülüyor. Yani, bu Maker denen tanrının, yaratıcının elçisi. Ha burada, işte bunu diyorum. Bu adamı arıyordum. Oyunu kaydedelim. Someone finally comes and talks to the lone prisoner. I don't suppose you've come to sentence me. Peki ya gelmişsen? I don't suppose you have a bit of kindness in you. All I want is food and water. They haven't fed me since I was locked up and I'm starving. Ne yaptı acep? Bu herif buraya düşecek. Aynen. I'm a deserter, or so they think. Asker kaçağı. I bet there's no arguing them out of it though. Armies are funny that way. Kaçtın mı peki? I wasn't deserting. But when you catch someone sneaking around camp in the middle of the night, what else are you gonna think? Does it matter? All I want is a bit of food and water. Madem kaçmıyordun, neden kampın etrafında sessizce dolaşıyordun? Aslında evet, fark eder. Sizin gibi orospu çocukları yüzünden insanlar ölüyor. Oh, I would have deserted eventually. Just not then. I was stealing, not sneaking out of the camp. I got one of those wizards drunk and took his key.
It belongs to a chest they got here, full of magical treasures. In fact, I still have it. I can't use it from here, but I'd trade you for some food and water. Tutuklandığı zaman anahtarı bulamadılar mı? I swallowed it, but it's come back into my possession since then. Sıçmış. Öldürebiliyoruz, anahtar alabiliyoruz. Ya da lavuğa yardım edebiliyoruz. Ne yapsam burada? Biraz ahlaki bir seçim aslında. Ne yapmak lazım? Orada düşünüyorum, evet. Bu kadar. 10 dakikadır. Bu tür seçimler benim için önemli yani bir oyunda. Ahlaki bir seçim sonuçta. Öldür ve anahtar al ya. İnsanları kaçmaya da teşvik ederdi bu. Öldür gitsin. Hak etti. Sadece Grim Havuz değil ama koskoca bir terrier'in oğluyum aynı zamanda. Sana nedenini açıklama zorunda değilim. Aynen öyle. Siktir git amına koyayım. He he. Evet, şu anda büyük ihtimalle yapamıyoruz bunu. Şu görev yerine doğru gidelim. Nereden gidiyoruz lan? Oradan gidemiyoruz herhalde. Kapalı gibi. Aynen şu taraftan gidiyoruz. Ama şu kask çok değişik duruyor ya. Her yerde gri muhafızların sancakları var. Burada garip bir şey var. Ağdalı yani. Savaş konseyi. Burada daha sonra savaş konseyi toplanacak herhalde. Tekrardan kaydedelim. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name Burada my children after you. İngilizce kalan bazı kısımlar olmuş. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know,
one good thing about the blight is how it brings people together. Mutlu ol. Şimdi kanala abone ol, beğen, like at, yorum at, dom at.